नमस्कार मित्रों, डिफिकल्ट ब्लॉग चैनल में तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજની વિડીયોમાં અમે જાવી છીએ અમારી વાડીએ, કારણ કે આપણે જે એક્સપેરિમેન્ટની ચેનલ છે તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, જઈને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો અમે આજે વૃક્ષો ઉગાવવાના છીએ, તો એની વિડીયો મોટી ચેનલમાં આવી જાય। તો ચાલો આપણે વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મિત્રો હવે આવી ગયા છીએ અમારી વિડીયો બનાવવાની જગ્યાએ। तो अँ तुषालभाई विचारे है कि काल थी अँ थोड़ी साफ सफाई करवी पड़शे, कारण के सोमानु खड़ जो कटलू उगी गयुं। आ खड़ ने बधाने वाढवू पड़शे। आपणे देशी भाषा में कहूँ एटले आम काढी नाखवानुं छे आपणे दांतडे करीने। तमे गुजराती भाषा समजता न होय तो हिंदी में तो पछी ब्लॉग बनावीश। तो अँ अमे पेक करवानुं हतुं ए तो अमारुं बधुं थई गयुं छे कम्प्लीट। अँ एक रस्तो छे थोड़ो गमतो, ए पछी अमे बुरी नाखशुं। तो हवे अमारे अहींथी हालवानुं छे। तो हवे थोड़ुंक आगळ हालीए अने पछी जे आपणे वृक्ष उगाववाना छे आपणे उगावीए। उगाववाना तो नहीं पण आपणी वाડીए लेवा जवाना छे, कारण के आपणे आ वखते उगाव्या नथी। जे पेला अमे कपमां उगाव्या हता ए रीतना आ वखते अमे नथी उगाव्या। तो हवे डायरेक्ट परची अमे लगाडवाना। परची लगाडवीए ते एमां कांई फायदो नहीं थतो। वरसादनी पल्लीनी तरत परची तूटी जाय, एटला माटे आपणे खाली नाम बोली लेवुं, जेनुं नाम हशे जे कोमेंटमां जेनुं नाम हशे एना नाम वृक्ष अमे उगावशुं। बस ए रीतनुं करवानुं छे। तो आ तुषालभाई दांतडું काढ્યું છે ત્યારે થોડું ઘણું કદાચ કામ કરે તો બાકી આપણે તો હાલતું થવાનું છે। તો ચાલો તમને ડાયરેક્ટ અમારી વાડીએ જઈને તમને દેખાડું। तो मित्रों हवे આવી ગયા છીએ અમારી વાડીના રસ્તે। तो हवे हूँ तमने डायरेक्ट देखाड़ू अमरी वाड़ी कई रीतनी है अने न्याथी अमारे जे वृक्षना छोड़वा छे ए बधा लेवाना छे। आपणा पप्पा हाटू टिफिन लाव्या था आपणे अहींया, तो एने आपीने आपणे आपणुं काम करवानुं छे, विडियो उतारवानुं। तो अत्यारे अहींया वाड़ीनो रस्तो छे, जो कांईक आ टाइपनो छे। तो चालो तमने डायरेक्ट वाड़ीए जईने तमने देखाड़ू अने पछी आपणे वृक्ष लईए। आ हाथमां बे वस्तु छे એટલે થોભવામાં કેવરાવે। चालो तमने जईने देखाड़ू। तो मित्रों अमे अमारी वाड़ी तो तमने आम गणो तो थो ने आ बधा पब्लिक हतुं, एटले पब्लिक तो नहीं पण बधा दाड़िया ने बधा हता मजूरो, एटला माटे अमे कांई ज्यादा विडियो न शूट कर्यो, बधो अवाज रेकॉर्ड कर्यो हतो, म्यूजिक मूक्युं हतुं। तो अहींया अमे सोडवा लई लीधा छे। आ सोडवा मतलब तो 200 सोडवा छे अमारे 1000 वृक्ष, कारण के अमे લીમડાના न लीधा। त्यारे લીમડાના वृक्ष अमने कांई मळे एम नथी ने सीताफळना लीधा छे ने सीताफळना वृक्ष अम थाय आम गणो ने तो कोई जानवर खाय नहीं, आम पशु प्राणीओ आने कोई खाय नहीं। तो हवे आ ब्लॉगनो एंड करीए अने बाकी अमे जे झाड़वा उगाव्या एनुं सीन तमने खाली देखाड़ी दईश। तो हवे ब्लॉगनो एंड करीए। आ छोड़वा लई लीधा छे ने हवे अमारे वावाना छे। तमे अमारी वाड़ी तो जोई लीधी छे, थोड़ा खेल जोई लीधा छे सींगना तमे स्पीड में। तो चलो ब्लॉगनो एंड करिए।
તો મિત્રો અમે હવે ઝાડવા ઉગાઈ આવી જ્યાં અમારે ઉગાવવાના છે એ ઉગાવીને તમને દેખાડી દઉં. તો આ બ્લોગનો એન્ડ કરીએ. તો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોન ઓન કરો. એના મદદથી અમારી ગમે નવી વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને હંતાઈથી પહેલાં મળે. તો હવે મળીશું પછી આના પછીના નવા ટોપિકમાં નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધીમાં જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત.